عاشر اب تھوڑا ذرا جو ہے نا مجھے مالک کی کہانی سنائیے، کیوں بنی، کیسے بنی، کیا ہوا، تاکہ جو ہے نا کہ ہم کو پتہ چلے کہ اس کی سٹوری تھی کیا. Okay, so Malik essentially آپ جب 100 باتیں سوچتے ہو تو آپ آخر میں اس کو کسی ایک پوائنٹ پہ لانا چاہتے ہو کہ یار مجھے روز یہ فیلنگ ہوتی ہے کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا، کوئی اپنا کام نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی اکنامک کوئی والی بات ہے کہ جیسے آپ ایجوکیشن میں اسپینڈ نہیں کر رہے، آپ ہیلتھ میں اسپینڈ نہیں کر رہے، یا جو بھی نہیں آپ کر رہے. تو کین آئی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو ون پوائنٹ؟ واٹ از دیٹ ون پوائنٹ؟ اینڈ having thought about it, I came to the conclusion that the problem is there's no owner. Everybody is a guest here. Everybody is of the view کہ یہ کسی اور نے کرنا ہے، یہ میرا کام تو نہیں. اچھا اب وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ امریکہ ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، right? So جب یہ کام کسی اور نے کرنا ہے اور میں نے نہیں کرنا تو پھر ظاہر ہے یہ کام کہاں جائیں گے. سو آئی وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ میسج کہ بھائی جان یہ آپ کا ملک ہے، اس کو آ کے کسی اور نے، وہ للی ٹاملن کی جو میں نے بیچ میں ٹریلر میں کوٹ بھی لگائی تھی، I always thought why doesn't somebody do something about it? Then I realized I am somebody. So آپ نے خود ہی کرنا. سو اگر کسٹمز میں ریفارم لانی ہے تو وہ کسٹم میں ریفارم میں سوچتا رہوں کہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، لیکن I don't do anything about it because I'm too scared or I'm too anything. I'll have to just get up and one fine day decide, okay, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چینج آنی چاہیے تو let me just do it. And I picked it up and I did it. But وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی you keep telling everybody، اور جب اس دوران میری انکوائریاں ہوئیں اور فلانا ہوا اور دھماکہ ہوا تو بہت سی دفعہ and I used to say it. جب میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرتا تھا نا کسی شخص کو، تو میں اس کو یہ کہتا تھا کہ بھائی جان دیکھیں، آج سے I am a testimony to it کہ you know what is actually going on. ٹھیک ہے جی. Now this burden is not، یہ صرف میرا ملک ہے، میں اس سے ایڈوانٹیج لے رہا ہوں، یہ آپ سب کا ملک ہے نا جی. آج سے آپ کو بھی یہ بات پتا ہے، you choose to do nothing about it, right? And I will stand witness to it that I told you, you knew, yet you chose to do nothing about it, right? مجھے وہی جو میں نے کہا نا کہ جو میری سب سے پہلی بات یہ ہے کہ if I'm answerable only to myself، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگریزی کی وہ ہے کہ جی when it's time to die let's not discover that we've never really lived. The beauty about my life is when it is my time to die I will not have a single damned regret, you know, because I did whatever I could. That's it. And that is what I wanted to achieve, not a regret in your life. تو یہ جو انکوائریز ہوتی تھیں آپ کی، I mean they were just bothering you, were panels after panels. I mean just recreate a few of those inquiries. So this is where it started. اب ایشو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ پیکس کا پروجیکٹ بنانا شروع کیا اور ہم نے جب یہ ملک میں ایک کمپلیٹلی آٹومیٹڈ ایک سسٹم بن رہا ہے، اب وہ جو آٹومیٹڈ سسٹم ہے نا وہ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے اور لوگوں کو فرق طرح سے تنگ کرتا ہے. سے میں آپ کو اس کے ایگزامپلس دیتا ہوں، 2-4 ایسے موٹے موٹے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اب ایک آپ کا جو بھی گورنمنٹ کا پروسیس ہے، اور یہ صرف کسٹم کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ ذرا گورنمنٹ کو لارج اسکیل پہ دیکھیں. گورنمنٹ کا دفتر، ہمارے چیئرمین ریاض ملک صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے ملازمین کو شکارگاہیں مہیا کریں. Okay. I just love these exact words from Mr. Riaz Malik, our chairman. And as somebody who's worked for the government for 28 years, this sentence says it all. چاہے تھانہ ہے، چاہے اسکول ہے،
چاہے ہسپتال ہے، چاہے کسٹم کا دفتر ہے، چاہے فوج کی چھوانی ہے، چاہے وزیر اعظم کی سیکریٹریٹ. حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے ملازمین کو شکار گاہیں مہیا کریں. پاکستان کی عوام صبح نکلتی ہے، جس بھی سرکاری محکمے میں جاتی ہے، وہ وہاں پہ ایک شکاری اپنی بندوق لے کے بیٹھا ہے جو آپ کو ہنٹ کرے گا. وہاں پہ وہ ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہے ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، دی ایٹیٹیوڈ از how can I bother you, bug you, take money from you, right? But the intent of entering government service is not helping the people or developing the country. The intent is to become a thanedar, to damage people, to be able to break law, right? Ab, so جب آپ ایک آٹومیٹڈ سسٹم شروع کر دیتے ہو، سو اب وہ کیسے چلے گا؟ سرکار کی شکارگاہیں کیسے چلتی ہیں کہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں. اب جب آپ آٹومیشن لے آتے ہو نا، تو آٹومیشن کیا کرتی ہے؟ کسٹمز کا سٹرکچر بنا دیا. قاضی صاحب نے کچھ امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے، اور وہ چائنا سے ایک کنٹینر آ رہا ہے بلبس کا، اور وہ بلبس پہنچیں گے کراچی. تو why should Kazi Sahab bring his manifest or all these papers and these bill of entries and whatever nonsense and come to a custom house? So first of all, we analyze the process. Okay, okay. So I think it'll have to, and Amir Durrani knows about it because Amir of the World Bank, and Amir shayad meri baat mind bhi karega. But you know, the banks, the IMF, these organizations are not there to develop our countries. They are there to give you more loan. Yeah. So اچھا، so anyway, so ہم نے وہ انالیسس جب، میں کسٹمز کی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کے ایشو پہ آنا چاہ رہا ہوں. سو ایشو یہ ہے کہ شکارگاہ تب کام کرتی ہے جب شکار اور شکاری سامنے آئیں گے. جب آپ آٹومیشن لے آتے ہو تو آپ اپنی گڈز ڈیکلریشن آن لائن فائل کر سکتے ہو نا. ہم نے تو آپ کو فیسلٹی دے دیا، کسٹم ہاؤس آئے، ہم نے لا میں ڈیجیٹل سگنیچرز ڈال دیے، آپ نے اپنی گڈز ڈیکلریشن فائل کی. آن لائن جب آپ نے فائل کی تو آپ نے تو دبئی بیٹھ کے ڈیکلریشن فائل کر دی ایک سرور پہ، ٹھیک ہے جی. اس نے آپ کو اوتھینٹیکیٹ کیا، آپ سے اس نے مینیفیسٹ نہیں مانگا، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں مانگی. اس نے آپ کو کہا جی آپ کا جہاز کا نام کیا ہے، اور اس میں آپ کا بل آف لیڈنگ نمبر کیا ہے، وہ آپ نے ڈالا. وہ تو اس نے جا کے اپنے سرور نے سے خود ہی اٹھا لیا کہ یہ تو مسک نے بی ایل مجھے فائل کیا، اس کے اندر کیا ہے. سو آپ غلط انفارمیشن بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ہم سورس سے اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا کنٹینر جو ہے اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جی بلب ہیں، آپ نے اس کی ویلیو بتائی ہے، ایچ ایس کوڈ بتایا، فلانا کیا. تو ہمارے پاس ہسٹوریکلی کیونکہ ہیوج ڈیٹا بیس ہے، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ چائنا سے بلب جو ہیں، آپ کا امپورٹر کون ہے، یہ ہمیں ساری انفارمیشن آ رہی ہے. یہ جو امپورٹر ہے یہ تو آلو کا یہ جو ایکسپورٹر ہے چائنا سے، یہ تو آلو بھیجتا ہے، یہ تو اس نے تو آج تک بلب بیچی نہیں. سو وی نو دس، مشین اسٹارٹس انٹرپریٹنگ اٹ. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میں نے چائنا سے بلب منگایا ہے، تو جو بلب کا 20 فٹ کا کنٹینر ہوتا ہے وہ تو ٹپکلی سر آپ نے آدھا خالی تو نہیں منگایا ہوگا. وائی وڈ بی ویسٹنگ دس، رائٹ؟ آپ ہسٹوریکلی کیا منگاتے رہے ہو؟ یہ جو بلبس کا کنٹینر ہوتا ہے اس کا تو وزن، کیونکہ کنٹینر کا ٹائر سے 2800 کلو ہے، تو اس کی یہ ملا کے یہ 4500 کلو کا کنٹینر ہونا چاہیے، 4500 سے 4700 کلو. سو جب ہم نے ٹرمینل کی گینٹری کرین کے ساتھ اپنے کمپیوٹرز کنیکٹ کیے ہوئے ہیں اور اس نے جیسے شپ سے وہ کنٹینر اٹھا رہی ہے تو ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے کہ یہ کنٹینر تو 14 ٹن کا ہے. So does it make any, and no human is actually working on it. We've built a risk management system, we've built parameters into it. اگر آپ کہہ رہے ہو یہ بلبس ہیں تو یہ بلبس جو ہیں آپ اکیلے تو نہیں منگاتے. ملک میں بلب جو ہے رفلی یہ ایک انرجی سیورز ہیں جو آپ کہہ رہے ہو اتنے واٹ کی ہیں، اور اس کے تو وہ اس کی رفلی قیمت کیا ہے؟ باقی کے امپورٹرز کی کیا قیمت ہے؟ $1.70 فرض کریں ہر ایک کا پر پیس بن رہا ہے، تو آپ کا اچانک 25 سینٹ میں کیسے آ رہا ہے؟ So you know, all these decisions, the machine is making it itself. آپ کی جو پاسٹ میں کوئی کنسائنمنٹ کھولی گئی تھی تو اس میں سے کیا نکلا تھا، رائٹ؟ سو وہ پریڈکٹیبلٹی میں اب آپ نے رات کے، اور ہم نے 24/7 آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. آپ دنیا میں کہیں سے بیٹھے ڈیکلریشن فائل کر رہے ہیں، وہ سسٹم میں جا رہی ہے، سسٹم اپنے انالیسس کر رہا ہے، اپنے پیرامیٹرز بنا رہا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم امپروو بھی کیے جا رہے ہیں. اب آپ سرکار کے دفتر گئے ہی نہیں، شکاری اور شکار سامنے نہیں آیا کبھی.
ٹھیک ہے جی. سو جو اپریزر، جو انسپیکٹر، جو کلیکٹر، جو کہ سلوٹ کھانے کے لیے آپ کے سلام اور جی حضوری کے لیے اور آپ سے پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کی تو زندگی تباہ ہوگی نا سب سے پہلے کہ اس کے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، تو وہ پیسے کس سے مانگے گا. ٹھیک ہے. وہ مشین خود ہی اپنا کام کیے جا رہی ہے. اس میں سے مشین خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کنٹینر تو مجھے ایگزامینیشن میں چاہیے. خود ہی ٹرمینل کو میسج آتا ہے کہ یہ کنٹینر ایگزامینیشن میں اتار دو. وہاں پر ایک ایگزامینر جو اس وقت ویلا ہے، کیونکہ مشین کو تو ورک لوڈ دیکھ رہی ہے، کون سے ایگزامینر کے پاس کتنا ورک لوڈ ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے مطابق وہ دیکھتی ہے اس وقت یہ بندہ ٹوٹلی رینڈم ہے. کسی کو چلی جاتی ہے انفارمیشن کہ یہ کنٹینر آپ کھول دیں، ٹرمینل والا کھول دیتا ہے، وہ اس کو ایک ایگزامینر کو وہ ہو جاتی ہے. وہاں سے ہم نے ایک وہ پرائیویٹ وہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ وٹنس آئیں گے وہاں پہ، وہ آ کے الگ تصویریں سسٹم میں ڈالتے ہیں. آپ الگ تصویریں سو کنٹینر کے اندر سے نکلا کیا، وہ سسٹم میں آلریڈی انفارمیشن آ رہی اینڈ اٹس کمنگ ان دی فارم آف پکچرز. امپورٹر کو بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ میں کس کسٹم والے سے بات کروں، بیکاز ہی کانٹ پریڈکٹ. کسٹم والے کو کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ کنٹینر کس کے پاس جائے گا، بیکاز ہی کانٹ پریڈکٹ. اگر اس کی کوئی اسیسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں تو مشین ساری انفارمیشن کسٹم آفیسر کو دکھا رہی ہے جس سے اسے ڈیسیژن چاہیے، لیکن اس کو امپورٹر کا نام نہیں بتاتی. کیونکہ بھائی آپ نے تو بلبس کی قیمت طے کرنی ہے نا. یہ بلبس قاضی صاحب نے منگایا ہے کہ عاشر نے منگایا ہے، اس سے آپ کو کیا پرابلم. سو ایک تو سیدھے when you جب آپ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا آپس میں رابطہ توڑ دیتے ہو تو شکارگاہیں تباہ ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف ہے، بہت سے اور لوگوں کو تکلیفیں ہیں. مثال کے طور پہ صرف کسٹم کا محکمہ تو نہیں ہے نا جو اس کام میں انوالوڈ ہے. کسٹم تو 27 ڈفرینٹ اور لاز بھی انفورس کرتا ہے. سو اگر یہ چیز ہے، یہ گھڑی ہے، تو یہ کوالٹی ایشورنس والا ایک محکمہ ہے جس نے آ کے اس کا کنٹینر ایگزامن کرنا ہے. اب اگر یہ لکڑی کے پیالے ہیں، لکڑی ہے کی پلیٹیں ہیں، تو کوالٹی ایشورنس والے کا ایسے کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو اے این ایف والا ہے، پتہ نہیں پلانٹ پروٹیکشن والے ہیں، اینیمل کوارنٹین والے ہیں. پہلے تو فری فار آل ہے نا، جو شخص جو مرضی کیے جا رہا ہے، جس کو روک رہا ہے وہ کوئی چیز آ ہی نہیں رہی. اب تو مشین کیا کرتی ہے کہ یہ کنٹینر جو ہے یہ صرف چونکہ پلانٹ پروٹیکشن کا صرف اس سے تعلق ہے تو اس کو روکتی ہے کہ یہ پلانٹ پروٹیکشن کے سرٹیفکیشن چاہیے. اور مشین کو یہ بھی پتا ہے کہ پلانٹ پروٹیکشن والا آیا بھی تھا اس سرٹیفکیٹ کو دیکھنے کے نہیں، کیونکہ وہ کنٹینر کبھی گراؤنڈ بھی ہوا کہ وہ 4th رو سے کلیئر ہو گیا اور تم نے سرٹیفکیٹ مجھے بھیج دیا. نہیں ایک باقی جتنی شکایتیں ہیں ان سب پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور مسئلے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ جی جس کی بل آف انٹری پہلے فائل ہوئی ہے وہ پہلے کلیئر ہو. میں تو چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں، میں تو پتہ نہیں فلانے باس ہوں، میں تو منسٹر ہوں، میرا کام پہلے ہو، باقی لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں تو کھڑے رہیں. کوئی مشین تو یہ باتیں نہیں سنتی. اس میں تو فائفو لگا ہوا ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، وہ اس کو کرے گی. آپ اپنی باری کا انتظار کریں گے. Now, a lot of these things, people hate them. Then the problem is the machine. اب وہ پھر اب میں آپ کو انکوائریز اس پہ بتاتا ہوں کہ پھر کس نے چیک کیا اس کو. اب مشین کیا کر رہی ہے کہ گیٹ سے کس وقت کنٹینر نکل رہے ہیں، وہ کس ٹرک پہ تھا اور کون سا کنٹینر نکلا، وہ ٹرمینل کے سے ہمیں سیدھا ہمارے کمپیوٹر میں اپڈیٹ ہو. اور ایکسپورٹ کے لیے جو بھی کنٹینر گھس رہا ہے وہ کس ٹرک میں گھس رہا ہے وہ ریئل ٹائم ہمارے سسٹم میں اپڈیٹ ہوتے ہیں. سو ہمارے جو سرورز ہیں وہ بینکس کے ساتھ ریئل ٹائم کنیکٹڈ ہیں، وہ ٹرمینلز کے ساتھ ریئل ٹائم کنیکٹڈ ہیں، وہ شپنگ لائنز کے ساتھ ریئل ٹائم کنیکٹڈ ہے، وہ امپورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پورا. So now let's come to اب تکلیف تو بہت سارے لوگ. اب جو سب سے پہلا وہ کسی نہ کسی طرح اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے روکیں. یہ تو کوئی آ کے آفیشلی کلیم نہیں نہ کر سکتا کہ یار آپ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ ہماری ساری شکارگاہیں تو آپ نے تباہ کر دی. سو اب آپ نے کہنا تو کوئی اس پہ ایلیگیشن لگانی ہے نا کہ جی آپ تو کرپٹ ہو، آپ تو پتہ نہیں فلانے ہو، یا یہ سسٹم بہت برا ہے. اب سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی سسٹم بہت برا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں سے جی 6000 کنٹینر گم گئے. سو سب سے پہلا ہمیں ایک دن ایک لیٹر آ گیا نیب سے کہ جی آپ اور میرے ساتھ جو باقی میرے کولیگز تھے کہ جی آپ فلانے دن نیب کے دفتر آ جائیں کیونکہ ہمیں آپ کے بارے میں کچھ کمپلینٹس ہیں.
اچھا اب نیب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص کو کلیئر بات تو بتائے گا ہی نہیں نا، کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا. وہ تو انہوں نے ایک بیگ ہے جی، ایک کمپلین آئی. اچھا اور وہ سارے ملے میں ہیں نا پیچھے، ہمیں کیا، ہم چلے گئے ہاں جی بتائیں کیا مسئلہ. وہ جی سنا ہے. اب جہلوں کے اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک سوسائٹی ہے فرض کریں افریقہ کی، کوئی ایک آج سے 500 سال پہلے کی سوسائٹی ہے، جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ملیریا جو ہے اٹس میل ایئر، اور یہ ایول اسپرٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مچھرا ہوتا ہے، یہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کا ایک کاٹتا ہے اور اس کا یہ علاج ہے، تو اس سے ملیریا ہو جاتا ہے. سو اب وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہوں گی؟ اب ان کا خیال ہے کہ ملیریا کو ٹھیک کرنے کے لیے زور زور کے ڈھول بجاتے ہیں اور پھر وہ وچ ڈاکٹر ڈانس کرتا ہے تو اس سے ملیریا ٹھیک ہوتا ہے. ان کو یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو کنین دیتے ہیں تمہیں. اب اس سوسائٹی میں جب آپ آٹومیشن کرتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں تو پھر باتیں. اچھا اب ہم نیب گئے، نیب والا کہتا ہے وہ جی سنا ہے کہ رات کے ٹائم پہ سسٹم بند ہو جاتا ہے، اس سے خود ہی کوئی کچھ لوگوں کے کنٹینر کلیئر ہو جاتے ہیں، کچھ کے نہیں ہوتے، پھر یہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگ پیچھے ہی پیچھے بالا ہی بالا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا چلیں مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ کوئی ایک کنٹینر کا نمبر تو ہوگا نا. اچھا پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ میں کوئی سسٹم ایڈمن تو نہیں ہوں نا. ہم نے تو ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا اور وہ سافٹ ویئر ڈپلوائڈ، اس کے ایڈمنس بیٹھے ہوئے ہیں، سسٹم کے لاگز اویلیبل ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، اور جو کہ پروفیشنلز کر رہے ہیں. I'm not a coder, I'm not a so why are you calling me؟ آپ وہ لاگز منگا لیں نا کہ جی اچھا جی رات کے اس ٹائم پہ جو سسٹم رک جاتا ہے تو وہ ایک لڑکے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، پرال والے، ٹھیک ہے. تو حالانکہ گورنمنٹ کے وہ امپلائیز نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں. سو وہ پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائی ہے نا. تو یہ جو تو نے مجھے یہاں بلا لیا اور یہ فضول جو مجھے اسٹوپڈ سوال کر رہا ہے، why don't you bring those logs and put it in front of me and I'll give you my expert opinion. Did the system stop? So why are you asking me all this nonsense? But اچھا تو انہوں نے جب سارا ہم سے سمجھا فلانا، اب ظاہر ہے تو کچھ بھی نہیں. اچھا جی وہ جی سنا ہے کوئی 200 کنٹینر بھی گم گئے تھے. بھائی جان میں کہتا ہوں 200 نہیں 5000 کنٹینر گم گئے تھے. مجھے صرف تو اس کا ایک کا نمبر بتا. I have my problem is I can't stand nonsense. You want to talk specifics, okay? You're saying container gum gaya, okay, let's have that container number, APLU فلانے ڈیجٹس اور یہ چیک سم. ہم وہ کنٹینر نمبر ابھی سسٹم میں ڈالتے ہیں. تو دودھ کا دودھ، کمپیوٹر تو ایسی چیز ہے اس میں سوئی نہیں گھومتی، تو کنٹینر تو بہت بڑی چیز ہے. سو یہاں سے جناب یہ نیب کی انکوائری شروع ہوئی، اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2007. اب لوگوں کو 2 سال سے سسٹم چل رہا ہے، لوگوں نے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے. سو یہ نیب کی انکوائری شروع ہوئی. اب نیب کی انکوائری کا مسئلہ ہو، اچھا وہ بڑے خوش ہوئے، ہاں جی بس ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، السلام علیکم جی. اب بات ختم ہوگی. اب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی یہ ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. بیکاز وہاں پہ کوئی کمپلیشن تو ہوتی نہیں نا، مطلب کوئی پروسیس تو کسی جگہ میں ہے ہی نہیں. پھر کوئی 8-10 مہینے بعد پھر آپ کو لیٹر آ جاتا ہے، وہ جی آپ اصل میں آ جائیں، ایک اور کوشچن ہمیں آیا. اچھا جی پھر آپ چلے جاتے ہیں. یہ جی وہی ریفرنس ہے وہ جو ہم نے پہلے آپ کو دیا تھا، لیکن اس میں وہ تو چلیں وہ بات کلیئر ہو گئی تھی. یہ سنا ہے جی کچھ چھالیے کے کنٹینر ہیں ان میں کچھ یہ ہو جاتا ہے. اچھا بھائی وہ اسپیسیفکس، there are no specifics. اچھا جی ہاں جی سمجھ آ گئی جی آپ کی بات، آپ چلے جائیں. now you're presuming کہ جی کچھ ختم ہو گیا ہوگا یا اچھا. سب پہلے تو یہ شروع ہوئی یہ 2007 میں شروع ہوئی. اٹس این unending thing. نیب میں انکوائری شروع ہوتی ہے، بند کبھی نہیں، ٹھیک ہے جی. اس کو کہاں سے آ رہی ہوتی ہے کہاں جا رہی ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد پھر ہوا کہ جی 6000 کنٹینر گم گئے. 6000؟ ہاں جی 6000 کنٹینر گم گئے. اخباروں میں آیا جی آشر صاحب. پھر جب میں کینیڈا آیا ہوں امیگریٹ کر کے 2007 میں میں نے لیا کچھ 6-8 مہینے کی چھٹی، اور وہ چھٹی میں نے پھر کٹ شارٹ کر کے واپس چلا گیا، کیونکہ فوراً یہ ہوا جی جیسے میں وہاں سے نکلا ہوں. اصل میں ٹیکٹکس ان کی کیا ہے؟ ٹیکٹکس ان کی یہ تھے کہ جناب ایک بندہ ہے نا جو پیشنیٹلی ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کو نالج ہے چیزوں کی، وہ آپ کو بھاگنے تو دیتا نہیں. آپ اسے کہتے ہو جی ایسے ہے تو وہ کہتا ہے اچھا جی آ جائیں، مجھے ثابت کر لیتے ہیں، کٹی کٹا جو بھی ہوگا نکل آئے گا، ٹھیک ہے جی. تو جب
मैं मुल्क से गया हूँ तो उन्होंने पीछे बहुत हाइप क्रिएट कर दी, आशिर साहब ने आइलैंड्स खरीद लिया कनाडा में, पता नहीं क्या कर दिया। हाँ यही है, मतलब ये सारी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी अभी। और जनाब बड़ी करप्शन हुई, 6000 कंटेनर बन गए। द आइडिया इज कि ये बंदा डर जाएगा इंक्वायरियों से और वापस नहीं आएगा। मैंने अगली फ्लाइट पकड़ी और मैं वापस चला गया, सेम थिंग, 6000 कंटेनर घूमे, लेट्स सी देम, लेट्स हैव दैट वन कंटेनर, लेट्स फाइंड आउट, राइट। सो स्टोरी क्या है, और उनको हालांकि पहले से पता थी, बट सो इशू ये है कि कराची से एक कंटेनर आता है, उसने लाहौर ड्राई पोर्ट जाना है, मुल्तान ड्राई पोर्ट जाना है, जाना। सो सिस्टम इस तरह बिल्ट है कि जब यहाँ से गेट से निकला वो कंटेनर, किस ट्रक पे निकला, किस कंटेनर पे निकला, लेकिन चूंकि पैक्स का सिस्टम अभी सिर्फ कराची में लगा हुआ है, लाहौर मुल्तान ड्राई पोर्ट्स पे है ही नहीं, राइट, जो कि फ्यूचर में रोल आउट होना है। तो उनको सिर्फ हमने एक एंड वेब की एप्लीकेशन दी हुई है कि यार जब ये कंटेनर आपके पास रिसीव हो जाए, ताकि सिस्टम का क्लोजर हो जाए कि ये कंटेनर, हमें यहाँ से तो पता है कि लाहौर से, कराची से किस वक्त निकला, लाहौर के लिए, तो हमने लाहौर की ऐप को अप्लाई बता दिया कि आपकी तरफ कंटेनर आ रहा है, वंस इट कम्स टू यू प्लीज रिसीव इट, राइट। तो अब वो जाहिर है, वो चूंकि उनके यहाँ सिस्टम ही नहीं है, दे डोंट केयर। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को तो वैसे ही कस्टम वालों को बहुत तकलीफ है, दे डोंट वांट द सिस्टम टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि उसको पता है लाहौर वाले को कि अगर ये कराची में सक्सेसफुल हो गया तो कल को मेरी तरफ भी आ जाना, ठीक। अच्छा, जितने सीनियर हैं डिपार्टमेंट में, उनको तो बहुत शदीद और किस्म के मसाइल हैं। आई रिमेंबर द चीफ कलेक्टर कॉल्ड मी एंड ही सेड, यार आशिर, डू यू अंडरस्टैंड कि हर डिपार्ट, आपको पता है डीएमजी में कितने ऑफिसर्स 20 से 21 में प्रमोट होते हैं, कितने 21 से 22 में प्रमोट होते हैं। कस्टम्स में हमारे पास सीटें नहीं है, हमारे पास 20 की इतनी सीटें हैं, 21 की इतनी सीटें हैं, 22 की इतनी सीटें हैं। मैं कहा साहब इससे मेरी क्या लेनी देनी है, राइट। नहीं, डिपार्टमेंट की प्रमोशंस होनी चाहिए, बिकॉज जिस डिपार्टमेंट में ग्रोथ नहीं है, आप एक ऑटोमेशन ले आए हो। अब आपको पता है कि ये जितना वर्कलोड है, ये तो सारे लोग अपनी डिक्लेरेशन ही कराची में फाइल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुझे, और सच्ची बात अब ये देखेंगे पाकिस्तान में टोटल है कितनी, उस जमाने में 1.1 मिलियन तो टोटल डिक्लेरेशंस थी। तो इसके लिए आपने एक लाहौर की कलेक्ट्रेट, एक पे ग्रेड 20 का अफसर उधर, 2 ग्रेड 22 के अफसर उधर, एक चीफ कलेक्टर इधर, एक पता नहीं कितने डायरेक्टर इंटेलिजेंस इधर, तो ये तो सारा सिस्टम एक जगह पे आ जाएगा, तो ये तो सारे कलेक्टर बंद हो जाएंगे। सो जरूरत क्या रहेगी किसी चीज की, तो ये तो जनाब बड़ा, मैं क्या जनाब अवाम को अपने सहूलत देनी है कि आपने अपनी पोस्टें बढ़ानी है, अच्छा खैर, सो एवरीबॉडी इज डेड अगेंस्ट। सो फिर वो जब वो, अच्छा, सो अब हमने कहा कि जनाब अच्छा चलें, अब चूंकि वो लाहौर वाले ने एंटर नहीं किया सिस्टम में, तो सिस्टम में वो कंटेनर अभी तक गायब नजर आता है, ठीक। तो ये 6000 कंटेनर हैं जी, ये इसके नंबर है। जैसे ही हमने वो 6000 कंटेनर सिस्टम में डाले, तो लाहौर गया था, पेशावर गया था, पिंडी गया था, फलाने गया था, इन्होंने ये एंटर नहीं किया, ये रिसीव हो गए, ये रिसीव नहीं हुआ। अब ये 6000 गुम गए हैं ना, लेकिन जब उधर पहुंचा तो है ना ड्राई पोर्ट में, क्योंकि जाहिर है तो किसी एक इंपोर्टर का, तो हमने सीधा इंपोर्टर को, हाँ भाईजान आपका कंटेनर किधर गया, फलानी डेट यहाँ से निकला था, वो कहता लाहौर क्लियर हो गया, बिल ऑफ एंट्री मेरे को, ठीक है। तो लाहौर कलेक्टरेट ने अपने सिस्टम में क्लियर किया उसको, और उसकी बिल ऑफ एंट्री भी मौजूद है। सो 3 महीने में, और इनको खैर पहले भी पता था, वो 6000 के 6000 कंटेनर मिल गए, कोई नहीं घुमा। फिर इन्होंने कहना शुरू किया, ये दिस वाज सेकंड इंक्वायरी, जिसको बड़ी हु हा करने के बाद पता चला कि जनाब कोई कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने कहा कि जी पैक्स का जो सिस्टम है, इसमें से जनाब ड्यूटीज एंड टैक्सेस की इवेजन बड़ी हुई है। ओके, चलो ये देख लेते हैं। इसके देखना बहुत ही आसान है, वही मैंने कहा ना, कंप्यूटराइज सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, सो लेट्स सी कि पैक्स का सिस्टम कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। सो पैक्स का सिस्टम इस कलेक्ट्रेट में है, और फर्ज करें इस टर्मिनल्स पे। यहाँ से जो वैल्यू ऑफ गुड्स आती है, क्योंकि हर तरफ लाहौर में नहीं है, पेशावर में नहीं है, पिंडी में नहीं है, इसी कराची में और स्टेशन पे नहीं भी है, और पॉडकास्टिंग कलेक्ट्रेट पे नहीं है उस वक्त तक। सो लेट्स सी कि जहां पे पैक्स डिप्लॉयड है, वहां पे फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ वैल्यू टैक्स कलेक्शन कितनी है, और जहां पर नहीं डिप्लॉयड, आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम से आपको रेवेन्यू तो पता है, वहां पे फॉर 100 रुपीज ऑफ वैल्यू कितनी ड्यूटीज आ रही है। And you know, once we pulled all that data out and put it in front of the people, तो अब शर्मिंदगी से सर झुकते हैं लोगों के, क्योंकि पैक्स में for every 100 rupees of value of import, the collection was 16 rupees. Okay. Right?
The closest anybody was getting to was 11 something, right? So actually you're losing revenue in every other bloody collectorate except PAX collectorate. पहली तो बात यह है कि अगर पैक्स में रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रही है तो मैं तो सिस्टम डिजाइनर हूं ना भाईजान, जो आपके लोग असेसमेंट्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो फिर भी उनकी होगी, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लिया कि जी सब मेरे वजह से हो रहा है। सो एक वो मैं कहना कि जी एक तो इनके लिए काम करो, एफर्ट्स करो, ऊपर से गालियां खाओ, इंक्वायरियां सुनो, मतलब who the bloody hell do you think you are, you know? Then lastly जब कुछ नहीं बन पड़ा तो एक दिन हमें जनाब आईएसआई ने पकड़ी। ओह ओके। और हम सारे सस्पेंड हो गए। What we found out was कि we were the enemies of the state, we were agents of CIA. Okay. And मुल्क की जितनी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो हम अमेरिका को लीक करते थे। ओके। और अब जनाब हमारे फोन्स भी टैप, हमारे पीछे गाड़ियां भी चल रही हैं, हमारे पीछे पूरे आसिफ क्या नाम था उसका, आज तक वो लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो फिर हमें सेफ हाउसेस में हम चले गए और वहाँ बड़ी मतलब साइंस, और हम 3 साल हम सस्पेंड रहे। हम कितने लोग हैं इसमें? जो मेरी पूरी पैक्स की जो टीम है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजहर मजीद खालिद, आशिर अजीम, टीम लीडर इरफान सरफराज, क्या नाम है इकबाल मुनीब, सो जो 4-5 जो ऑफिसर्स हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं वो सारे हम सस्पेंड हो गए। कानून ये कहता है कि जब आप किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हो पाकिस्तान में तो विद इन 90 डेज आपने उसको चार्जशीट दें कि ये आपके खिलाफ। हमें 2 साल चार्जशीट नहीं मिल रही। हमने कहा जी हम ठीक है, हम सस्पेंड हैं, हमने कुछ किया होगा ना, तो आप हमें चार्जशीट तो दो, हम उसका जवाब दें। ठीक है। कोई जवाब नहीं। जिसके पास हम जाए, हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए कि जनाब ठीक है, मैं बड़ा गलत आदमी हूँ, मैं बड़ा मुजरिम आदमी हूँ, मुझे बता तो दो मैंने किया क्या है। और हर बंदा कहे नहीं ये तो बात बिल्कुल ठीक है, 90 डेज में आपको चार्जशीट मिलनी है, आपको क्यों नहीं मिलती। अगले दिन से वो हमारा फोन ही ना उठाए कि चक्कर क्या है। तो वो होता ही है कि जनाब चेयरमैन साहब FBI वो एक फाइल बगल में दबा के चले जाते जिसमें लिखा होता कि जनाब उस ISI का एक लेटर लगा हुआ है कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, आपने इस मुल्क में जिस चीज का बेड़ा गर्क करना है उसको नेशनल सिक्योरिटी का मैटर डिक्लेयर कर दें, और जितना बड़ा हाजी होगा बैठा हुआ वो फौरन दुबक के और अगला सवाल ही नहीं पूछेगा कि वो भाई को क्या नेशनल सिक्योरिटी का मैटर। अच्छा, अब उनको प्रॉब्लम क्या थी ISI वाले, और फिर वो कैसे बीच में इन्वॉल्व, क्योंकि हर पोर्ट पे भी तो आपके सारे दिफाई अदारे भी तो बैठे हैं। ठीक है। और ये जो पूरा ISAF कंटेनर स्कैम चला जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, बात तो बाद में हमें समझ आई कि वो मसला क्या है, तकलीफ क्या हो रही है लोगों को। हुआ ये कि 2009 में जस्ट बिफोर बीइंग सस्पेंडेड, about 2 months from it, I was sitting and analyzing the data of the system, रूटीन में जो हम ऑडिट्स करते होते थे कि जी, and I noticed कि एक कंटेनर है जो कि अफगानिस्तान के लिए निकला है दोपहर के 12 बजे कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से, और ये कंटेनर इस ट्रक पे लोडेड है और ये गया है अफगानिस्तान। अब इसने यहाँ से जाना है पेशावर, पेशावर से फिर ये ट्रांसफर होगा, अफगानिस्तान जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, तो ये कोई 12-15 दिन का टाइम स्पैन है जब तक वो वापस आएगा। ये कंटेनर अगले दिन सुबह कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में एक्सपोर्ट का सामान लेके घुस गया है। तो ये 15 घंटे ये पता नहीं किधर से वापस आया है, इस दौरान एक्सपोर्ट के सामान से लोड भी हो गया है और उसके बाद कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में। अब सबसे पहले तो आपको ये ख्याल आता है कि यार ये कोई एबरेशन है, कोई डेटा का इशू। सो मैंने लड़कों को कहा, मैंने कहा यार ओके फेच मी ऑल दोस कंटेनर्स जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर, या ओके लेट्स मेक इट 72 आवर्स के अंदर अंदर 3 दिन में ये सारे वापस भी आ गए और वापस किसी टर्मिनल में पहुंच गए। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि वापस आया, वो किसी दूसरे टर्मिनल में एक्सपोर्ट का सामान लोड करके पहुंचा, तो हमें पता चल रहा है, या खाली रिपोर्ट हो रहा है कि जी ये ब्लैंक आ गया। तो आई थॉट कि ये कोई डेटा का एरर होगा, एंड सडनली आई हैव गॉट लिस्ट ऑफ thousands of containers
which are doing this round trip within 72 to 36 hours. They are going to Peshawar, they are coming back, they are loaded with exported goods, and they are also sailing out of the country. Now this is impossible. They are not going to Karachi, or something's going wrong here. And they're not going to Peshawar. They can't even be leaving Karachi. Okay? So then we thought, yaar, okay, now there's something wrong here. Is this physically also true कि ये सब data की दुनिया में हो रहा है? ठीक है? So then I picked up the phone and I called the terminal कि ये container number आपके यहाँ terminal से physically इस time पे निकला है, क्योंकि हमारे system में तो gate से सीधा update हो रहा है, और वाकई ये container और ये truck से निकला. So I called up से KICT से निकला है 12 बजे. So I called their administration. This container number, what your record on this? कहता कि जी ये कंटेनर इस टाइम पर हमारे टर्मिनल से कल निकला था. ठीक हो गया, फिजिकली निकला था. हाँ जी सर, इस वक्त उसकी पेमेंट हुई है, क्योंकि टर्मिनल्स तो डेमरेज चार्ज करते हैं. फलाना क्लियरिंग एजेंट लेके गया, इस टाइम पे ये निकला है, ये ट्रक आया था हमारे पास, ये सारा. ओके, वेरी नाइस. नाउ आई पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड कस्टमर नेशनल कंटेनर कि भाई कल दोपहर को ये कंटेनर ये आपके पास आया? हाँ जी आया. किधर है ये तो फलानी जगह पड़ा हुआ है. इस वक्त पड़ा हुआ है? हाँ जी पड़ा हुआ है. इसमें क्या है? इसमें तो एक्सपोर्ट का सामान है. नाउ आई नो कि जी ये ख्यालों में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो फिजिकली इस दुनिया में हो. सो देन व्हाट वी डिड वाज, अब हम कोई उस वक्त हम तो सिस्टम डिजाइनर्स हैं, वो बैठे बना रहे हैं. हम मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेशन की पावर्स तो नहीं है. सो हम क्या करेंगे, जो हम ये चीज नोट कर रहे हैं, हम ये उठा के अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे कि सर ये हम नोट कर रहे हैं, सो इसको भेज दिया जाए जो कस्टम इंटेलिजेंस है या जो भी है, ताकि इसको इन्वेस्टिगेट करें. वी फील देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम हियर, राइट? सो वो रिपोर्ट मेरे साइन से गई है कि जी ये लिस्ट है, सैंपल लिस्ट है, 150 कंटेनर्स मैं दे रहा हूँ, ये 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आ रहे हैं और ये फिजिकली वापस हो रहे हैं. There's something happening here which we don't know. CBR में like to investigate. मेरे कलेक्टर ने साइन करके आगे उसमें वो अटैच करके CBR को भेज दी कि जी इस पे इंक्वायरी करें. अब पता ये चलता है कि जो पेशावर का कलेक्टर है, और जो 10 दिन बाद हम तो सब हो जाते हैं सस्पेंड. अब आप ये देखें कि इसमें से जो जितने कंटेनर हैं पेशावर की मूवमेंट के लिए, वो तो सारे एनएलसी ने कैरी करने हैं, क्योंकि आपके मुल्क में कानून तो एनएलसी है जी, राइट? तो वो कंटेनर कहाँ जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी, और ये और फिर अब वो बड़ी लंबी कहानी है. मतलब अब फिर मैं जब आप उसमें घुसेंगे तो आपको बात समझ में आएगी. सो उस पे एक अलग इंक्वायरी शुरू हो जाती है. अच्छा, वो इंक्वायरी उल्टी हमारे गले आ जाती है कि जी आप लोग, वो तो अच्छा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के वो उसका इंक्वायरी ऑफिसर शुएब सडल को रख दिया, जो कि चेयरमैन फेडरल वो थे, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन थे. ठीक है, और डॉक्टर शुएब सडल की साइट पे आज तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है, और उन्होंने फिर जो जूते मारे हैं गवर्नमेंट को कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं. और एंड दे एडमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट कि जी 52 बिलियन रुपीस के हमारे टैक्सेस इस पे एवेड हुए, आज तक 1 टका रिकवर नहीं हुआ. ठीक है जी. सो वही मैंने कहा ना कि जी हर चीज पे जब आप ऑटोमेशन लेके आओगे तो वो शिकारगाहें बंद होनी शुरू हो जाती है. वो शिकारगाहें सबकी बंद होनी शुरू हो जाती है, तो वो सब फिर बंदूकें लेके आपको ढूंढते हुए. आखिर आज का जो है ना, एज यूजुअल जो है ना, द थिंग्स दे गेट सो इंटरेस्टिंग कि जो है ना वी गेट टू शूट द टाइम. और जो मालिक की तो नौबत नहीं आई, तो इस तरह मुझे एक्सक्यूज मिल गई कि हम लोग इंशाल्लाह एक और एक्सपोर्ट भी कर लेंगे. आई विल बी गोइंग टू पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज, और वापस आके आई विल रिकनेक्ट विद यू. इश्यूज ये है कि यू हैव द स्टोरीज, ओके, and these are really useful for the people who are listening, and for myself, for the knowledge, who are not aware of this thing कि जब आप किसी चीज में हाथ डालते हैं तो कितने आप शिकार गांव वाली बात जो है आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पता नहीं किस किस को तकलीफ पहुंची होगी, कितने चूल्हे बंद हो गए होंगे, लेट्स पुट इट दिस वे. तो उसमें जो है जाहिर बात है. and then all these issues, I mean when we say कि जी ये हम कहते हैं ना ये बड़ी चेंज आई है और हम करप्शन को हैंडल कर रहे हैं और हम चोरों को छोड़ूंगा नहीं, और all these issues they are right there. Have you got any one of them? क्या कस्टम के किसी महकमे में इस वक्त करप्शन कम हुई है? पिछले 4 साल में कम हुई है? पुलिस में कम हुई है? किस चीज में करप्शन कम हुई है? आपने किसी एक सिस्टम को ठीक किया? Why should anybody do that you are doing anything for corruption? मैंने कहना है कि जी अपने पहला दुश्मन काटने.
So I'll take your leave now, Ashir. Aap jo hai na, I mean, thank you very much for your time as usual. And we'll just keep building upon it. You have a very good week ahead of you. और उसके बाद जो है next episode में I'll be in touch and we'll learn a lot. क्योंकि I mean, as I said, I mean, we haven't even touched on Malik. So that's an interesting topic, hopefully coming in the future. So have a very good evening.